السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à tous. اليوم غادي نديرو الحرشة معروفة عند المغاربة كاملين. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de harcha marocaine. Pour cette recette, غادي نحتاجو نص 4 كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، خمارة ديال 11 غرام، نص كاس ديال الماء ومعلقة صغيرة ديال الملح. Donc on va avoir besoin de une petite cuillère de sel, le quart d'un verre de l'huile tournesol, un verre du lait, de la levure chimique, un sachet de 11 grammes. Comme vous êtes en train de voir, j'y mets de l'huile et le sel. Je vais mélanger la semoule, l'huile et le sel. La semoule, c'est 350 grammes pour cette recette. هنا درت سميدة مع الزيت والملحة وبقيت نخلطها هكا باش ندخل فيها مزيان داك الزيت في السميدة باش تميلونجا مزيان. Donc je suis en train de bien mélanger la semoule et l'huile pour avoir vraiment rentré l'huile dans la semoule, et je vais rajouter la levure chimique. هنا غادي نزيد هذيك الخمارة ديال 11 غرام، تنديرهاش كاملة، تنخلي منها واحد شوية، وغادي نزيد كاس ديال الحليب. هاد الحليب هذا كيعطي لهاد الحرشة واحد المذاق مزيان وتجيه هشيشة. Donc j'ai rajouté un verre du lait. Je vais mélanger هاد الحرشة هادي هكا كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد الماء بشوية بشوية. انا هنا غادي ندير واحد كاس د الماء صغير. الا جرات معكم بزاف هاد الحرشة هادي تقدو تزيدوا شوية ديال السميدة هذا باش تولي بالقوام اللي باغيين نتوما. غادي تشوفوا في التالي هاد القوام هذا غيكون ما تقيلش بزاف ما خفيفش بزاف. Donc je vais rajouter un demi-verre de l'eau pour avoir une texture pas trop épaisse. Et c'est ça qui va donner un très bon goût pour le harcha. Je mélange bien. Il faut pas qu'il y ait des grumeaux ou des... Il faut que ça soit bien mélangé. Voilà. Pour avoir une texture comme ça, assez collante. Et c'est ça qui donne un très bon goût à l'harcha. C'est vraiment... il faut pas qu'il y ait trop d'eau, il faut pas que ça soit une pâte très épaisse. Vraiment, il faut que ça soit comme ça. Cette recette, elle est prête en 15 minutes. Le temps que vous préparez le thé. La préparation de cet appareil, ça prend 5 minutes. La cuisson, 10 minutes. 5 minutes, 6 minutes de chaque côté. الحرشة elle est prête. Donc بسم الله هنا غادي ندير شوية ديال الزيت في المقلة. غادي ندهنها مزيان باش ما تلصقش الحرشة فاش غادي نديروها طيب. Donc là, je vais mettre un petit peu de l'huile sur toute la surface de la poêle. Je vais bien l'étaler. Et je vais rajouter la semoule. Comme vous êtes en train de voir avec moi. غادي نزيد شوية ديال السميدة على داك الزيت. غادي ندير بحال هكا. عاد غادي ندير ديك الحرشة ديالنا من فوق هاد المقلة هادي. Après je vais rajouter الحرشة.
Je ne l'ai pas laissé reposer, j'ai pas mis de beurre. Vraiment, c'est une recette qui est très simple. ما خليتهاش ترتاح كيما شفتوا معايا، ما درت لا زبده لا والو، درت شويه الزيت. هاد الطريقه هادي كتجي زوينه، كتجي هشيشه بزاف هاد الحرشه هادي. الا شفتوها كتلصق فاش تجيو تقرصوها، ديروا شويه السميده في يديكم، ما غاديش تبقى تلصق. Donc voilà. Là, je vais commencer à l'étaler. Si ça colle, vous mettez un peu de semoule dans les mains, vous rajoutez par-dessus. Ça va permettre que ça colle moins. Comme là, j'ai rajouté un peu de semoule. Du coup, ça va s'étaler plus rapidement, plus simplement. غادي نزيد شويه encore ديال السميده باش غادي نقرص هاد الحرشه هادي. ومن بعد غادي نجيب واحد المعلقه باش غادي نقاد دوك الجناب ديال الحرشه باش غادي تجي على واحد الشكل دائري، تجي مزيانه حتى في المنظر. Après, je vais prendre une cuillère pour essayer de faire une arrondie sur le harsha, comme ça, pour que ça fasse plus joli. Et je vais passer après à la cuisson. كما قلت لكم هاد الحرشه هادي ما تاخذش وقت بزاف، فريمون تاخذ 15 دقيقه ما بين طياب ما بين هاد لا ميلونج اللي درنا، تاخذ 15 minutes لو طون كو بنادم يبريبار لو تي. الحرشه اللي ديجا بريت. Donc là, on va passer à la cuisson. Bismillah, ala barakatillah. Je vous conseille de mettre un feu pas trop fort, comme ça brûle pas. ديروا واحد العافية تكون مهيلة ما بين وبين، وخليوها واحد 6 دقائق دو شاك كوتي، من كل جهة غتخليوها واحد 6 دقائق كما غادي تشوفوا معايا هنا، تتجي محمرة وتتنفخ غير بشوية بشوية. درنا فيها هاديك شوية الخميرة، غادي تبدا تنفخ. Il va gonfler le harsha. Il colle pas sur la poêle. Quand vous allez voir, on va la tourner. Là, j'ai pris une assiette pour m'aider à la tourner de l'autre côté. Et comme vous allez voir, il est bien doré. Il est cuit de ce côté-là. هنا خديت واحد التبصيل باش نقلبها الجهة الأخرى. دونك كيما شفتوا معايا الحرشة هي وجدات من هاد الجهة هادي. هنا غادي نديرها في الجهة الأخرى ونخليها أونكور واحد 5 حتى 6 دقائق. راها فريمون تجي زوينة بحال هذيك اللي كتباع في المغرب نيت في البلاد. حنا المغاربة عزيز علينا الحرشة. On la consomme au petit-déj, au goûter, avec du café ou du thé. Et c'est simple à faire, c'est pas compliqué. Faut juste suivre cette recette. هنا غادي نشوف الجهة الأخرى واش طابت ولا لا.
وكما كتشوفوا معايا ها هي وجدات في 10 دقائق دو كويسون. تبارك الله كتجي زوينه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي لي كومونتير واش جات بحال هكا ولا لا. انا كتعجبني كنديرها رقيقه، سي بوغ سا درت 350 غرام ديال السميده، واللي بغا غليظه تيزيد شويه السميده اكثر، تيدير حتى ل 500 غرام. Moi je l'ai fait pas trop épaisse, c'est pour ça que j'ai mis 300 grammes, 350 grammes de semoule. Pour les personnes qui veulent un harsha plus épaisse, il faut mettre 500 grammes. Du coup, il faut rajouter un peu plus d'eau quand vous êtes en train de la mélanger. Voilà, هذه هي الحرشة ديالنا، كتجي بنينة بنينة بزاف. غير سيوها غتعجبكم بزاف مع شي كويز لاتاي غتعجبكم. وبالصحة والراحة.